ओम बधानी मुझाराज्य दिवसारदेशारं प्रतिदिवाये साधुरते गुणस्केलाय नमेशाधार पुष्पलोके ब्रह्ममानवदिष्टिराज्ये रजहादिने दोराज्यं तेजो बधाना तेजसेनास्ति तेजो वरुणे दोकामावै सभाधारा कामादेवा वरत्वे गोविन्दा पुरुषमन्त्रेण सम्पादाद्यं स्वीकृत्य महाकुम्भे सम्पादाद्यं स्वीकृत्य महाकुम्भे दयेत् ततः एवं श्रुतञ्जनेन सम्पूर्य वरमणा परिजत्यागवजायहम् इदपरिचेदगामतिष्ठवारणात्मानन्दर्शनार्थम् आगतान् सर्वान् भक्तान् प्रोक्षयेत् नमस्ते गार्हवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः नय्याय महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वयोपवाद्याय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः शङ्खचक्रसन्धे मङ्गलेनादिविभूषितम् अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेज्जगतिं हरिम् प्राप्तिस्कन्धवञ्च अर्घ्यगन्धपुष्पधूपदीप मधुमद्भिरभ्यर्चयेत् अर्घ्यमदङ्ग्रहाण स्वाहा गन्धमदङ्ग्रहाण स्वाहा पुष्पमदङ्ग्रहाण स्वाहा धूपमदङ्ग्रहाण स्वाहा दीपमदङ्ग्रहाण स्वाहा मधुपर्कमदङ्ग्रहाण स्वाहा आयाभ्यग्ने भोर्भवस्तव स्वाहा त्वन्देवानां भद्रजातवेदोऽसाश्रभगवन्तं कामादिकं श्री स्वाहा उत्तिष्ठमृतपिङ्गलेखङ्करणं प्रयच्छ स्वाहा पतनं यज्ञे भूर्भवस्व स्वाहा ततः उत्तरपरशेतनं कुर्यात् अदुतेर्वमङ्गुस्थाः नवतेर्वमङ्गुस्थाः सरस्वतेर्वमङ्गुस्थाः देवतविदप्रासावीह्यस्य स्मृत्यातरामो ज्ञातमोह मक्रियादिषु यूनं सम्पूर्णतान्याति सद्यो वन्दे तमक्षितौ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनं यत्कुर्वन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनेनेधा सङ्कल्पितहोमेन भगवान् सर्वात्मनाद्यस्तः श्रीमन्नारायणः प्रीयताम् चक्षुदोदकं विसुते आसनाद्यन्तपूर्णान्तं भवनं जन्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनमभक्तिं तत्सर्वं क्षम्यतां देवदीनं माम आत्मसात् कुरु यज्ञेः सरस्वप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु साष्टाङ्गं प्रणम्य प्रवरमुच्छरेत् अंजलिं पुष्पेरापूर्या भगवन्तं प्रार्थयेत् अर्पितोऽधिपभोवत्या होमेनाल्लमध्यगां होमद्रव्येषु दत्तेजञ्जलिनं च आत्मसात् कुरु भक्ताशक्तं यथा शक्ति यथाविधि आराधनदेवेन ग्रहाण पुरुषोत्तम उपदानापदेशेन कृतान हर हर मया